तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन को बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने हड़ताल के दिनों की तनख्वाह जारी कर दी है। इस मद में 235 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। आरटीसी मुलाजमीन ने अपनी मुख्तलिफ मांगों को लेकर 47 दिनों तक हड़ताल की थी। दौरान हड़ताल आरटीसी के 5 मुलाजमीन ने खुदकुशी कर ली थी। हुकूमत ने उस वक्त काफ़ी अड़ियल रवैया इख्तियार किया था और आरटीसी मुलाजमीन की दरख्वास्त के बावजूद मुज़ाकरात से गुरेज किया जाता रहा था, लेकिन आखिरकार हुकूमत को मुलाजमीन की बात माननी पड़ी थी। ताहम हुकूमत ने हड़ताल के बाद बस किरायों में इजाफा कर दिया था। बजट में आरटीसी के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली में बजट पर मुबाहस जारी हैं। एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ काउंसिल कायम करने का मुतालबा किया। उन्होंने उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान के वादे पर अमल करने की भी मांग की। साथ ही वज़ाइफ की तकसीम में अक़लियतों को 12% रिजर्वेशन देने और उर्दू मीडियम के लिए डीएससी लाने की मांग की। All the army, many inquiry commissions have said very clearly that if a communal carnage continues for more than 24 hours, it is a pre-planned program wherein the state not only abets the mobs, but it is the police who will play a major role in the destruction and the carnage. To call it a communal riot is a joke. This is a program, sir, and it has to be called in that way only. Sir, the Constitution of India in its preamble talks about fraternity, but it says fraternity must assure the dignity of the individual. What is my dignity? I want to know from you. Do you have any remorse on your faces? Do you have any embarrassment for what has happened right under your nose? No. You have no embarrassment. You take pride on the dead bodies which are now lying in the nalas of Delhi. Sir, the Constitution talks about fraternity and it says fraternity must show the dignity of the individual. What is my dignity? When my 19 masjids have been destroyed or damaged, 4 cylinders have been put inside a masjid and the masjid is burned. What is my dignity when I see a saffron flag being erected on my masjid? What is my dignity when a boy called Faizan was being shot dead and he was forced to recite Jan Gan Man? What is my dignity if an 85-year-old Akbari Begum was burned alive? What is my dignity if 1,000 Muslims' homes have been burned? What is my dignity, sir, when children have become orphans? Where is the dignity? Please show me where is the dignity. Do you have any humanity left in you? For God's sake, show your humanity. This is not a question. This is not a question of Hindu or Muslim. This is a question of whether you will rise up to your constitutional duty. Sir, the Prime Minister showed his emotions. The Prime Minister in fact cried when a lady called him an incarnation of God. What kind of a God is my Prime Minister, whose heart never beats, whose eyes never cry for what has happened in Delhi? He cannot be called a God. He cannot be called a Prime Minister as well. It is not the problem. This government must go. And I appeal to the people of India, especially my Hindu brethren, save the soul of this country. It is now your responsibility. You save the soul of this country. Sir, let me also point out to you, that what about videos of police? Why haven't even government officially announced that 54, 59, 60 people have died? Why hasn't the Honorable Home Minister said so many boys have been arrested? And you know what, sir, right now, I say with responsibility, 1,100 Muslims are in illegal detention. The police is taking rishwat. The police is taking bribes. Where is the investigation? A murder of Ankit, a murder of Faizan, a murder of anyone has to be probed impartially. A life of Ankit cannot have more premium over life of Faizan. These are both Indians, but the misfortune is one was a Muslim, other was not a Muslim. And that is why you see from the government side, they have deliberately talked about a higher premium of a life who doesn't happens to be Muslim. Sir, let me also bring to your notice of videos wherein की बात है, पुलिस हमारे साथ है. What is this, sir? Will you bring out those videos and have an impartial inquiry done? Sir, let me also bring you to notice that the beatings of Zubair,
The beatings of Zubair was used by ISIS to put on their magazine. Do you want the Muslims to be radicalized? You have radicalized your Hindu community. Please don't radicalize us. We don't want to join ISIS. We are fighting them. We will die saving this constitution. We will hold the constitution dear to us. And why is it I am being, sir, why is it that I am being penalized? Because I am saving the constitution. That is my only crime. I was saving the constitution. I was reading the preamble. I was ensuring that constitutional rights are given to me. That is the crime which this government is punishing me for. And that is why you see this carnage has happened. This ghost, this Frankenstein which you have created, believe me, this will engulf. Let me put on record and say, sir, I want to thank the Sikh community. I want to thank Mr. Baghel, who suffered 70% injuries, burn injuries, and saved 7 Muslim lives. These are small lamps burning in the tsunami of Hindutva hate, which has engulfed our country, sir, which will destroy our country. This government wants to do that, but we will protect ourselves. 17 crore Muslims will lay down their lives. If possible, we'll build our graves over here, but we will not allow this carnage to continue, sir. In conclusion, I demand that an all-party delegation be sent to the areas as it was sent to Gujarat. I demand a commission of inquiry by a sitting Supreme Court judge or High Court judge to go into the actual facts. And we have no faith in your SIT. Ask me, the minister over here, 84 communal riots, Nelli massacre, Gujarat, everyone who presided over this program, they have made their political palaces on my grave. They have become statesmen. You have become Prime Minister on my dead body. Shame on you. I hope people of India will throw you out very soon. Thank you, sir. हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी दिल्ली फसादात पर लोकसभा में बहस हो रही, इस पर वो अपनी बात रख रहे थे और मरकज़ी सरकार को शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और साथ में उन्होंने अपील की कि कुल जमाती वफ्द को मुतासरा इलाकों का दौरा करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के ज़रिए इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी पर भी फसादात के दौरान सवाल उठाया। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना असेंबली में बजट पर मबहस जारी है और MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ काउंसिल कायम करने का मुतालबा किया और साथ ही उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान के वादे पर अमल करने की भी मांग की। 99 से लेकर आज तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा तो वक्फ औकाफी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। औकाफ की जायदाद हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 चिल्लर एकड़ आराजी, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की 3000, बड़े पहाड़ की दरगाह निजामाबाद, चंगी चरला और कितने ऐसी जायदादें, आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं। हुकूमत क्यों नहीं? मैं सर आपके जरिए मुतालबा करना चाहता हूं कि आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ तेलंगाना स्टेट वक्फ काउंसिल on the lines of Central Waqf Council with an objective to sanction of loans on Waqf institution for development of prime Waqf property। दिलाना चाहता हूं कि कई औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ देने का जो वादा किया गया है उस पे इंसाफ होगा। अनीसुल गुरबा इस्लामिक सेंटर के जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जरूर हमारे बात पर गौर करेगी। इसी दौरान मजलिस लीडर ने हैदराबाद की तरक्की के लिए ऐलान करदा 10,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ पुराने शहर के लिए मुख्तस करने की मांग की। उन्होंने मूसा नदी और चार मीनार प्रोजेक्ट 20 साल से ज़ेर इल्तवा रहने पर अफसोस का इजहार किया और पुराने शहर को साफ सुथरा बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। से लेकर आज तक पुराने शहर के लिए कोई ऐसा पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, तो मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि 50,000 रुपया का जो 5 साल में जो स्पेंड किया जाएगा हैदराबाद के ऊपर, हर साल या इस साल 10,000 करोड़ जो दिया गया उसमें से 2,000 करोड़ अगर आप पुराने शहर की तरक्की के लिए देंगे तो मैं आपका हुकूमत का काफी ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा कि पुराना शहर मुसलसल नजरअंदाज होता रहा। चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट
کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ سال 99 میں سر میں پہلی مرتبہ آندھرا پردیش اسمبلی میں الیکٹ ہوا تھا، اور 99 سے لے کر آج تک ہم دو باتیں مسلسل سنتے آ رہے ہیں، ایک چارمینار پیڈسٹرائزیشن کے تعلق سے، دوسرا موسیٰ ندی کی صفائی کے تعلق سے. اور آج 5 ٹرم ہو گئے میرے الیکٹ ہو کر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ موسیٰ ندی صاف ہوئی، نہ ہی چارمینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو وعدہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ پرانے شہر کو استنبول بنایا جائے گا، تو امید کرتا ہوں کہ یہ بلدی انتخابات سے پہلے پرانا شہر چارمینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کے کمپلیشن کے ذریعے استنبول نہیں تو نہیں، کم از کم ایک اچھا صاف ستھرا پرانا شہر بن جائے گا. سر، امام فلور لیڈر اکبر دنیا وسیع نے پرانے شہر میں میٹرو ریل شروع نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے میٹرو ریل کے فیز 2 میں بھی ناانصافی کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ پرانے شہر کی بات آتی ہے تو ناانصافی کی جاتی ہے. اس بات کا ہوتا ہے، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پرانے شہر میں ہی ٹرین نہیں آئی. جو ٹرین کے لیے لڑتا رہا میٹرو کے لیے، اس کے علاقے میں میٹرو نہیں آئی، شہر میں آ گئی. لیکن اب فیز 2 میں پلان آؤٹ کر رہے ہیں تو فیز 2 میں بھی اولڈ سٹی کو نظر انداز کیا گیا ہے. میں ریکارڈ میں آ کے کہہ رہا ہوں کہ فیز 2 میں وعدہ کیا گیا تھا، جب میٹرو ٹرین لایا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ ملک پیٹ سے ہوتا ہوا، او اے سی ہاسپٹل سے ہوتا ہوا فلک نما کو جائے گا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جائے گا. لیکن آج بھی فیز 2 میں پرانے شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے الائنمنٹ دیا. چیف منسٹر صاحب نے گورنر ایڈریس میں کہا کہ اکبر صاحب MIM نے بھی الائنمنٹ پروپوز کیا تھا، اس وجہ سے رکا. ہاں، ہم نے الائنمنٹ پروپوز کیا تھا اس لیے کہ 93 ریلیجس سٹرکچرز آ رہے تھے، اس لیے الائنمنٹ دیا تھا. اور ہم کو نئے الائنمنٹ کو منظور نہیں کیا گیا، یہ بول کر نہیں کیا گیا کہ موسیٰ ندی میں انوائرمنٹ کلیئرنس لینا پڑتا ہے، ہم موسیٰ ندی سے میٹرو نہیں لے جا سکتے. لیکن سر، چادر گھاٹ کے موسیٰ ندی کے اوپر سے کیا میٹرو نہیں گئی؟ اب کیا نہیں گئی؟ جب مسلمانوں کا پرانے شہر کا معاملہ آتا ہے تو ناانصافی کی جاتی ہے اور وجوہات بیان کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا، بہانے بنائے جاتے ہیں. لیکن آج کیسا چادر گھاٹ پہ موسیٰ ندی پہ میٹرو کا سٹیشن بھی آتا ہے، میٹرو کراس بھی ہوتی ہے موسیٰ ندی میں. کیا وہاں پہ انوائرمنٹ کلیئرنس لیے؟ کیا گورنمنٹ آف انڈیا سے کلیئرنس لائے؟ نہیں لائے، ضرورت نہیں. ہم بولے تو کلیئرنس کی بات آتی ہے، آپ چاہے تو کلیئرنس کی بات نہیں ہوتی. یہی ناانصافی ہے جو ہم بار بار بتاتے ہیں، اور یہی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس تعلق سے بھی دیکھیں گے. اسمبلی میں آج اردو میڈیم کا مسئلہ اٹھایا گیا. اردو میڈیم ڈگری کے لیے منظور شدہ پوسٹ کو ختم کرنے کا اکبر اویسی نے الزام لگایا. انہوں نے فلک نما ڈگری کالج، چنچل گوڑا ڈگری کالج کو ترقی دینے کی مانگ کی. اردو میڈیم سے ناانصافی کرنے پر انہوں نے سوال کیے اور اسپیشل DSC منعقد کرنے کی مانگ کی. کہ اردو میڈیم کے جتنے بھی ڈگری کے پوسٹ جو سینکشن ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اردو ڈگری کورسز کو گورنمنٹ کالجز میں ختم کیا جا رہا ہے. سر، یہ ایکیڈمک ایئر کے ان بیٹوین میں ختم کر رہے ہیں. آج آپ بتائیے سر، وعدہ کیا گیا فلک نما ڈگری کالج کے تعلق سے، چنچل گوڑا ڈگری کالج کے لیے. سر، آئی وانٹ ٹو کم آن ریکارڈ اینڈ سے دیٹ 25 لاکھ روپیہ میں نے دے کر فلک نما ڈگری کالج کی ایک بلڈنگ کو بنایا. 5 کروڑ روپیہ اعلان کیا، نہیں ہوا. سر، میں 2 سال سے ڈگری کے لیکچرز کی تنخواہ دے رہا ہوں. سینکشن پوسٹ کو ختم کرے، ویکنسیز کو فل نہیں کر رہے ہیں. چنچل گوڑا ڈگری کالج میں پڑھانے کے لیے ٹیچرز، لیکچرز نہیں ہیں. احمد بلالہ لوکل MLA وہاں پہ لیکچررز کو اپوائنٹ کر کے اپنے جیب سے پیسے دے رہے ہیں. تو یہ اردو میڈیم کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اسپیشل DSC بلانے کا وعدہ کیا گیا اور پھر انٹرمیڈیٹ کے 68 لیکچررز کو ایبزارب کرنے کا ہمارے مطالبے پر چیف منسٹر صاحب نے منظوری دی. منظوری دینے کے بعد میں آج ان کو پرماننٹ بھی نہیں کیا گیا. سر، دیز آر ویری امپورٹنٹ ایشوز. سر، میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس کے اوپر توجہ دے گی. اینڈ سر،
तेलंगाना के वजीर समाजी बहबूद के ईश्वर ने कहा कि जल्द ही रियासत के गुरुकुल स्कूल्स में खाली मुलाजमतों को पुर किया जाएगा। उन्होंने कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के मौके पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल्स की तर्ज पर सरकारी इकामती स्कूल चलाए जा रहे हैं। रियासत में जुमला 967 गुरुकुल स्कूल्स कायम किए गए हैं। सरकारी इकामती स्कूल्स के तलबा को कौमी सतह के इम्तिहानात में बेहतर मुजाहरा कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली का मुहासरा करने के लिए एबीवीपी की कोशिश नाकाम बना दी गई। तलबा तंजीम के इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए तेलंगाना असेंबली के करीब कशीदगी देखी गई। बजट में तालीमी शोबे के लिए ज़ायद फंड्स मुख्तस करने और खाली पोस्टों को पुर करने का मुतालबा करते हुए एबीवीपी के कारकुनों ने असेंबली की इमारत का मुहासरा करने की कोशिश की। ताहम असेंबली के करीब मौजूद चौकस पुलिस ने इनको ऐसा करने से रोकते हुए लाठीचार्ज किया। इस मौके पर पुलिस और तलबा में बहस और तकरार हो गई। तलबा ने सड़क पर धरना देने की कोशिश की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ताहम इन तलबा को हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर निमागड्डा रमेश कुमार ने कहा कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए आने वाले उम्मीदवारों को रोकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि चित्तूर जिले के सद्दाम मंडल में बीजेपी का मंडल परिषद उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचा था। तमाम वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों ने उसे रोक दिया। इस वाक़े का सख्त नोट कमीशन ने लिया है। इस मामले के सिलसिले में सैयद बादशाह इमरान बादशाह को कल शब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में पुलिस चौकस है। इंतखाबात के मौके पर किसी भी किस्म की रुकावटों पर उन्होंने संगीन नतायज का इंतबा दिया। पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात 15 मार्च को होंगे। दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए 17 मार्च को एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए 40,000 बैलेट बॉक्स तैयार किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में लोकल बॉडीज इलेक्शन से कबल तशद्दुद की खबरें वक्फे से सामने आ रही हैं। ताज़ा वाक़या जिला गुंटूर के माचरला में रोनुमा हुआ है। लकड़ी के बड़े कुंदे से कार के शीशे तोड़ने और कार सवारों पर हमला करने वाला ये शख्स हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का लीडर है। तेलुगु देशम लीडर बुंदा उमा और बुद्धा वेंकन्ना इस हमले में जख्मी हो गए हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करने में मकामी तेलुगु देशम लीडर की मदद के लिए ये लोग माचरला आए थे। तेलुगु देशम क़यादत ने इल्ज़ाम लगाया कि वाईसीपी लीडरान इख्तदार और ताकत के नशे में टीडीपी लीडरों को निशाना बनाते आ रहे हैं। कार के शीशे तोड़ने के बाद भी इस शख्स की तस्कीन पूरी नहीं हुई थी। लहीम शहीम हमलावर ने कार में लकड़ी का बड़ा और वजनी लट्ठा घुसा दिया और उससे तेलुगु देशम लीडरों पर तशद्दुद किया। तेलुगु देशम सदर ने इस वाक़े पर वजाहत देने की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मांग की। चंद्रबाबू नायडू ने नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल को बिगाड़ते हुए रियासत में अफरा तफरी पैदा करने का जगन पर इल्ज़ाम आयद किया। चंद्रबाबू नायडू ने बरहमी जाहिर करते हुए जगन मोहन रेड्डी से पूछा कि क्या वो तमाम तेलुगु देशम लीडरों को मार डालेंगे। हमले का शिकार बुंडा उमा और बुद्धा वेंकैया ने फ़ोन पर इस दौरान चंद्रबाबू नायडू को बताया कि उनकी मदद को आए पुलिस अफसर पर भी वाईसीपी लीडर ने हमला किया। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उनके एक वकील पर भी हमला किया गया, लेकिन वो तेलंगाना के सरहदी इलाके में पहुंचने में कामयाब रहे। जगन मोहन रेड्डी और दीगर वाईसीपी लीडरों के साथ हमलावर की तस्वीर तेलुगु देशम ने जारी की हैं। अपने एक एमएलसी और एक साबिक रुकन असेंबली पर जानलेवा हमले पर चंद्रबाबू नायडू ने डीजीपी से भी सवाल पूछे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने रियासती इलेक्शन कमीशन की तर्ज अमल पर भी नाराजगी जाहिर की। चंद्रबाबू नायडू ने इस दौरान कहा कि पुलिवेंदुला की तर्ज पर इंतकामी सियासत को परवान चढ़ाने की कोशिश पर वो उनकी पार्टी खामोश नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश में देसी शराब बनाने के खिलाफ हुकूमत ने नया ऑर्डिनेंस मुतारफ कराया है। पुलिस और इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने आज कई जगहों पर छापे मारे और गुड़म्बा बनाने के सेंटरों को तबाह किया। आज सुबह सवेरे ही मुख्तलिफ अजला में छापेमारी की कार्रवाइयों का आगाज हुआ था। कम से कम 10,000 पुलिस एहलकारों की मदद से ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर बड़ी मकदार में देसी गुड़ जब्त कर लिया गया और कई जगहों पर शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें तबाह की गईं। रियासत में मकामी इदाराजात के इंतखाबात से कबल ऐसी कार्रवाइयों को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। इस दौरान बड़ी मकदार में देसी शराब जब्त करने के साथ साथ शराब साजी के अमल में मुलविस मुजरिमों को पकड़ा गया। तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट के नानी ने एपी में
NRC اور NPR پر روک لگانے کی جگن حکومت سے مانگ کی۔ انہوں نے اس معاملے پر اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے اور قرارداد منظور کرنے کا مطالبہ کیا۔ CPI-AP کی اصل اپوزیشن جماعت تلگو دیشم کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے آندھرا پردیش میں ہونے والے شہری اور دیہی ادارہ جات مقامی کے انتخابات میں مقابلہ کرے گی۔ CPI کی ریاستی سیکرٹری کے راما کرشنا نے تلگو دیشم کے سربراہ و اپوزیشن لیڈر این چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی اور سیٹوں کی تقسیم پر تبادلہ خیال کیا۔ کرنول حج سوسائٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے پہلا تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ تربیتی کیمپ میں ضلع بھر سے سینکڑوں عازمین حج نے شرکت کی۔ مولانا سلیم نے مناسک حج کی ادائیگی کے متعلق جانکاری دی۔ ٹریننگ کیمپ ڈسٹرکٹ حج کمیٹی ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا میریڈین فنکشن ہال میں۔ یہ کلاس صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک چل رہی ہے۔ اللہ کے فضل سے سارے اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔